Farafina klebi fa jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn ni o ye CEDEAO ye o kɛlen bɛ ka ɲangili min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma o ɲangiliw kɔni ma wuli fɔlɔ sabula u ka laɲini ye k'a fɔ Mali jamana ɲɛmaaw ka se ka pereperelatigɛ kɛ u ye kalafili sɛbɛnw olu labɛnni kan ani kalafili a lawaleyali kan o la walasa ka se ka o ko kɛ an ka kunnafoni ɲininaw olu wulila ka jigin dugu kɔnɔ walasa ka taa dɔn min yɛrɛ ye o ɲangili ninnu ye gɛlɛya min bɛ a kan ka ɲɛsin jamanadenw ma maa ye jaabi di u ma n'o ye Modibo Magalu ye a bɛna ale ka pereperelatigɛw sɔrɔ kunnafoni kɔnɔna na. Hakilinaw jɛlen tɛ ka kɛ kelen ye ka ɲɛsin CNT ale ka weleli ma ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ka ladala balala ɲɔgɔn ye min ni o waleyala ka kɛ ni jumadon ye février kalo tile 4 san 2022 o la min ye Laji Danbele ye ale ye CNT maa ye ale bɛ ɲɛfɔli dɔw kɛ o ɲɔgɔn ye balalen kan. Jamanadenw farala ɲɔgɔn kan ka bɔ ka caya ka kɛ ni jumadon ye walasa cogoya min na min bɛ tali kɛ u ka dusumakasa la ka ɲɛfɔli kɛ o ko la diɲɛmaa ye min bɛ se k'a to cogo min na Mali yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na jɛkulu caman de farala ɲɔgɔn kan anw ka kunnafoni ɲininaw tun bɛ a kɛnɛ kan. An ka foli bɛ aw ye Liberté ka jabarani ale sugantili la Farafina kilebi fɛ jamanaw olu ka fara ɲɔgɔn kan tɔn n'a bɛ wele ko CEDEAO a kelen bɛ ka ɲangili min ta ka ɲɛsin anw ka jamana kan o ɲangili kɔni o ma wuli hali bi ka d'a kan u bɛ ka laɲini kɛ Mali ɲɛmɔgɔw fɛ walasa cogoya min na u ka se ka pereperelatigɛ kɛ u ye kalafiliw o labɛnni ko la ani a waati kɛrɛnkɛrɛnnen o la min ye gɛlɛyaw ye o bɛ jamanadenw yɛrɛ kan ka sababuya kɛ ɲangili ninnu ye o dun y'a laɲini k'a fɔ ni Mali ɲɛmɔgɔw sera ka pereperelatigɛ kɛ u ye ko olu kɔni bɛna se ka ɲangili ni ka wuli ka bɔ anw ka jamana kan o lajɛrɛ kɛra ka kɛɲɛ ni février kalo tile 3 ye Ghana o jamana kɔnɔna na u ka faaba ni o ye Accra ye o la min bɛ tali kɛ politiki tɔn dɔw la olu kɔni bɛ ka laɲini k'a fɔ cogo bɛɛ lajɛlen ka kɛ min bɛ se k'a to si ka fɔ u ka se ka tɛmɛ filacɛla fanga ɲɛmɔgɔ ani CEDEAO tɔn ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ani jamanadenw bɛ degun min kɔnɔna na o ka se ka wuli ka bɔ yen nɔ maa bɛ yen nɔ ni ale ye musakako dɔnbagaba ye nafolo dɔnbaga don ni ale ye Modibo Magalu ye ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ an ka kunnafoni ɲininaw ye ka pereperelatigɛw kɛ min bɛ se k'a to ni ɲangili ninnu kan ka wuli ni sira minnu ye ani min bɛ se k'a to fɛnɛ jamana sɔrɔ a bɛ se ka jidi jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ an ka jɛ an k'ale ka jaabiw lamɛn. Afrique jɛkulu min bɛ jamana 15 fara ɲɔgɔn kan Afrique le bi yan fan fɛ n'a bɛ fɔ a la ko communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest u ye ɲangili lase an ka jamana ma o ye ɲangili minnu lase an ka jamana ma o ye k'a ko fɔ ko jamana ɲɛmaaw tɛ se k'u bolo da jamana nafolo min bɛ BCEAO kɔnɔ barisa o nafolo in de b'a to an bɛ fɛnw san an bɛ minɛnw san kɔfɛ hali n'an ye minɛn minnu fɛnɛ kɔfɛ ou bien n'an ka wari minnu bɛ kɔfɛ n'an b'olu lasegin ka na an ka jamana kɔnɔ olu bɛ tɛmɛ o waribonba in de fɛ donc o kɛlen bɛ ka o ɲangili lase an ma ɲangili wɛrɛ lase an ma k'a fɔ ko jamana baarakɛyɔrɔw minnu ka nafolo bɛ kɔfɛ minnu ka nafolo bɛ banque centrale la fana jamana 15 kɔnɔ k'o bolo tɛ se ka se ka k'olu ma nin bɛɛ bɛna ni gɛlɛya de ye jamana marali n'a taabolo la barisa ni jamana ma se ka nafolo sɔrɔ a tɛ se ka musaka minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ jongo don i n'a fɔ lakana ta sara ji kɛnɛya kalan ani saraw olu tɛ se ka lasɔrɔ a ɲɛ ma donc nin bɛɛ kun ye de ko baaraka kunda min bɛ las'u ma k'a fɔ ko kalata ni kalafili bɛna kɛ walasa an ka bɔ furancɛ fanga in na bon ne kɔni ɲɛna jɛkuluba min bɛ Afrique bɛɛ kunna n'a bɛ fɔ a ma ko Union africaine o ɲɛmaaba nana yan Musa Faki Mahamat dɔgɔkun tɛmɛnen ani jamana ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye fo ka bɛn en tout cas u ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya kuma ne ɲɛna u bɛnna kuma la barisa ko k'a nana jamana ɲɛmaaw lamɛn
ayiwa a fɔra fana ko Algérie nin bɛ se ka don kumaɲɔgɔnya in na gɛlɛya min donnen bɛ CEDEAO ni an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ bon Union africaine ɲɛmaa in Musa Faki Mahamat fana a ye sira dɔw yira k'a fɔ ko kalo 16 olu bɛ se ka jɛ n'o ye wa n bɛ fɛ ka faranfasiya fana k'a fɔ ko CEDEAO ye Union africaine ka jɛkulu minnu bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko communauté économique régionale donc Afrique le bienfantin o de ye CEDEAO ye donc ale ye Union africaine boloma fara de ye bon ne kɔni ɲɛna o ye sira ɲuman ye min bɛ se k'a to bɛn bɛ se ka sabati kumaɲɔgɔnya bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na an ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ walasa an ka bɔ nin gɛlɛya in na barisa e yɛrɛ b'a dɔn sira datuguni o man ɲi an ka jamana ma barisa jamana sɔrɔ 100 sarada la 60 o bɛ san ni feere de la ni jamana siraw datugunen don o bɛ gɛlɛya kɛ wa an ka jamanadenw caman bɛ kɔfɛ mais nin fana bɛ na ni gɛlɛya de ye a bɛ CEDEAO yɛrɛ ka laɲini ye min ye jamanadenw ka se ka taama jamana 15 ni ɲɔgɔn cɛ wajibi ye dɔ ka fara transition kan o ye farancɛ fanga in kan barisa bɛn tun kɛra a la charte de la transition kɔnɔ ko kalafili bɛ kɛ kalo 18 kɔnɔna la mais o tɛ se ka sabati bilen o ɲɛfɔra transition mɔgɔ jamana ɲɛmaaw fɛ CEDEAO mɔgɔw ye mais a fɔra de sisan ko ka bolo wɛrɛ yira boloda wɛrɛ yira min b'a to baara minnu bɛ se ka sabati pour que k'a dɔn kalata bɛ se ka kɛ tuma min na barisa ni kalata ma kɛ an tɛ bɔ farancɛ fanga in na plus kalata farancɛ ni bɛ jɛnya plus a bɛ gɛlɛya an ka bɔ farancɛ fanga in na bon donc ni transition yɛrɛ dun kunba yɛrɛ ye min ye ka jamana lakana ani ka farancɛ fanga ka kalata ni kalafili la sabati n'o kɛra ka ɲɛ an bɛ se k'a fɔ ko transition vraiment nafa yera la a baara ɲɛna ni lakana ni bɛn ni ma kɛ jamana o jamana na sɔrɔ tɛ kɛ lafiya tɛ kɛ Mali ye sigikafɔ jamana de ye Mali ye karama jamana de ye Mali ye bonya jamana de ye donc vraiment an ka sigikafɔ kɛ an Maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ. Flancala fanga ɲɛmɔgɔ tun ye weleda CNT maaw ye n'o ye Conseil national de transition ye lajɛrɛ balalen na walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ majɛ minnu bɛ Flancala fanga yɛrɛ ale bɛnkan sɛbɛnw na ka ɲɛfɔli kɛ o kan ni ka taa se kalafili ale sariya kisɛ yɛlɛma minnu kan ka don o kɔnɔna na fo ka taa se fɛnɛ jamana ɲɛmaa dangan ale ka jɔyɔrɔ bɔli la yen nɔ o la ka se ka ɲɛfɔli kɛ o ko kan an ka kunnafoni ɲininaw o ni ayiwa maa ye sigi kɛ n'o bɛ tali kɛ Laji Danbele la Laji Danbele ale yɛrɛ ye CNT maa ye ale ye min sɔrɔ k'a fɔ u ye jaabi la an ka jɛ k'o lamɛn. Camancɛ wasabulon min sigilen don ni président de la République ye décret ta k'an wele an ka na an ka kuma sariyakolo dɔw tala sariyakolo minnu bolo dalen don an ka kuma o kan n'an bɛ se k'a voter. O sariyakolo fɔlɔ o ye an yɛrɛ ka charte de la transition ye charte de la transition in o ye camancɛ fanga sigilen don min kan sariyakolo min kan n'o o bɛ ka constitution dafa donc o charte in o tun ye a fɔra charte in kɔnɔna na k'a fɔ ko président bɛ yen vice président bɛ yen bon comme sisan vice président tɛ yen donc président ye wele kɛ donc an ka poste de vice président nin an bɛ se k'o supprimer k'o bɔ yen. O y'a fɔlɔ ye a filanan gouvernement membre mɔgɔ 25 de don o de sɛbɛnlen don charte kɔnɔ bon yanni k'a fɔ k'an ka kɛ 25 ye donc nécessité dun bɛ yen walasa k'a lajɛ poste dɔw bɛ yen yɔrɔ ninnu wajibi de don baara ka se ka kologirinya dɔw la yala 25 in o verrou in tɛ se ka wuli ka bɔ yen ayi n'an bɛ se ka dɔ bɔ a la ou bien ka dɔ fara a kan donc o jatew o ka se ka bɔ o bɛ ɲɛ cogo min na an k'o bolo da ten a sabanan o ye CNT kɔnɔ mɔgɔ 121 de don donc assise y'a yira k'a fɔ ka CNT dayɛlɛ ka mɔgɔ dɔw fara kan min bɛ se ka kɛ an b'a inclusivité min fɔ bɛɛ ka se k'i yɛrɛ y'a kɔnɔna na olu dɔw fana ka se ka na a ka fara kan an bɛ malikurako min fɔ mɔgɔ kana bila kɔ donc CNT la o ka dayɛlɛ minnu fana bɛ yen ni bɛɛ jɛ fanga an b'a fɛ malikura ka se ka na olu dɔw ka don a kɔnɔna na a point sabanan
o ye charte kɔnɔ a kun fɔra ko kalo 18 kalo 18 bɛ ban mois de mars donc o kalo 18 na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko kalo 18 bɛ ban waati min na a kan ka kɛ élection de kan ka kɛ bon bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ élection tɛ se ka kɛ ka bɛn 27 février ma o tɛ se ka kɛ donc ni élection tɛ se ka kɛ ka bɛn 27 février ma donc fo an k'a lajɛ ka charte lajɛ k'o yɔrɔnin wuli ka bɔ yen ANR yɛrɛ dun y'a fɔ Assisi y'a fɔ ko san 5 ka fara kan ko k'a daminɛ kalo 6 la ka taa san 5 la donc o kɔnɔna na an b'a lajɛ donc chronogramme gouvernement bɛna chronogramme min kɛ o chronogramme no o bɛna san hakɛ min fɔ an bɛna lajɛ k'o k'a dayɛlɛ yala an b'a bɛn san 5 san o ye san hakɛ min fɔ an bɛna a bɛn o de ma ou bien an b'a dayɛlɛ ka dayɛlɛlen to donc chronogramme mana min fɔ n'a a bɛ bɛn min ma an bɛna kɛ ten donc CNT de bɛna o jatew dɔn o ye charte ta ye bon ni ye loi électorale fana ta kalafili kan ka kɛ sariya min kɔnɔna na o sariya kuraw fo an ka sariya kuraw ta parce que n'i ye sariya kɔrɔw jateminɛ olu jɔyɔrɔ ka dɔgɔ ni zena ta la donc fo an ka sariya kuraw ta kalafili kan ka kɛ kɛcogo minnu na donc an k'olu boloda o ye loi électorale ta ye bon projet de loi wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ santé kan n'o ye kɛnɛya ye o ye projet de loi 2 ye mais projet de loi dɔ yɛrɛ bɛ yen maaw ye mankan wuli a la kosɛbɛ ko CNT y'a voté ko gouvernement y'a fɛn kɛ ko CNT y'a voté projet de loi do a bɛ CNT ka tabali de kan maintenant yani o ye police territoriale yɛrɛ a bi kabiri CNT yɛrɛ mana assemblée min kun bɛ yen kɔrɔlen police territoriale kun b'a la depuis 2020 o ye police territoriale loi in o y'a bila ka na assemblée la donc o kɛlen immédiatement assemblée nin cilen ka na ni CNT u y'a bila ka na tuguni mais depuis o waati a bɛ tabali kan sariya ko tant que assemblée ma rejeté assemblée mais sariya bulon ma fɔ an t'a fɛ k'a ye yɛrɛ pepepewu wajibiya don gouvernement ka kuma o kuma tant que a bɛ CNT ka tabali kan sariya ko wajibi don ni sariya bulon ka session o session bɛ yen gouvernement k'a don liste la k'a fɔ ayiwa nin tun b'aw ka tabali kan ye o de la gouvernement y'a don liste la n'o tɛ a bɛ CNT ka tabali kan mɛnna jamana in y'an bɛɛ de ta ye maa si man ka i disi gosi k'a fɔ e kelen ta don an bɛɛ lajɛlen jɛ don wa maa si tɛ se k'i disi gosi k'a fɔ e kelen de bɛ se ka jamana in don dingɛ na n'i y'a don dingɛ na i yɛrɛ b'a kun. Ka kɛɲɛ ni jumadenw ye kulu caman de farala ɲɔgɔn kan walasa ka bɔ ka u ka dusuma kasa yira diɲɛma la ani Faransi jamana bɛ ka waleya min kɛ anw ka jamana kɔnɔ ani Mali yɛrɛ bɛ gɛlɛyaba minnu kɔnɔna na ka fara CEDEAO ka gɛrɛntɛw kan ni ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔn o la kulu ninnu tɔn ɲɛmaw kɔni u ye a yira k'a fɔ an bɛ waati min i ko bi Mali bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔna na kɔni ni o man kan o la an ka kunnafoni ɲininaw fana tun bɛ o kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ somɔgɔ sama ye kɛnɛ kan an ka jɛ ka o lajɛ. Jamakulu bɔra kosɛbɛ juma 4 février 2022 tɛmɛnen walasa k'a yira autorité de la transition na k'u b'u kɔ bi wa u b'u kɔ sini ni ɲɔgɔn dalajɛ in sababuya bɔra collectif pour la refondation du Mali n'u b'a wele ko Korema yɛrɛwolo debout sur les remparts M5 RFP CPM ani mɔgɔ caman ni jamakulu ye ɲɔgɔn dalajɛ Tour de l'Afrique la wa Mali ɲɛmɔgɔ caman kun bɛ yen nɔ olu yɛrɛ u hakilinaw yira ni ɲɔgɔn dalajɛ in na. Bi baci tɛ a b'a dɔn Mali ye lahɔrɔma jamana de Maliyɛn de b'a ka tiɲɛ fɔ kafetigi ɲɛna k'a ka buru jalan dun anw delilen don an ka hɔrɔnya tɔbɔtɔli la bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan kuma kelen dɔrɔn de don Faransi ka président ka déclaration kɔfɛ a ka kumakan kɔfɛ a ka sarasiw y'an ka sarasiw janfa k'u to kɛlɛkɛyɔrɔ la o kɔfɛ anw dan tɛ Faransɛw ka sarasiw la bilen parce que olu t'u yɛrɛ bolo u bɛ mɔgɔ de bolo u bɛ baara kɛ mɔgɔ min bolo n'o ma mɔgɔ faamuya donc bi an ka laɲini ye mun ye Faransi ka sarasiw k'u ka minɛnw cɛ u ka bɔ Mali la an dan t'u la. Tubabuw k'a dɔn k'a fɔ Maliyɛnw tɔɔrɔ la jɛkabara min b'an ni Faransi cɛ n'o tɛ tali kɛ n'an ka constitution yɔrɔ dɔw ye n'an bɔra k'a yira bi ko Faransi a n'a ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan vraiment u ka taa ka bɔ Mali la pour que Mali bɛ lafiya u ka taa ka bɔ farafinna n'o ye Afrique ye pour que africains u bɛ se ka lafiya sɔrɔ u sigiyɔrɔ la Ala ye fɛn minnu d'u ma n'o donn'u garisɛgɛ la n'o ye ressources naturelles ye u ka se ka
a nafa dun lafiya kɔnɔ ayiwa farafina den bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka se ka damu sɔrɔ i sigiyɔrɔ la. Malidenw bɔra bi kura ye tugun k'u ka nisɔndiya yira u ka jamana ɲɛmɔgɔw jɔli min kɛra ka ko kɛ tariku la min ɲɔgɔn ma kɛ n'o ye ka Faransi ka ambassadeur gɛn an b'u fo la an ka dɛmɛ dafalen don u kɔkɔrɔ o tɛmɛnen kɔ farafina jamana bɛɛ yi mobiliser ka Mali kɔkɔrɔma don ani diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ bingali fɛ bɛɛ Mali dɛmɛ bi an bɔra ka na Tour d'Afrique la ka n'olu bɛɛ fo pour que u k'a dɔn ko farafina ka sini o de bɛ ka jalalatigɛ Mali kɔnɔ donc o de y'a to an bɛ bɛɛ fo an ka to jɔlen nin ye ko daminɛbali daminɛ de a bɛ fɔ min ma ko le début du commencement. Hakilila kelen dɔrɔn de bɛ yen o ye Mali ka bɔ jɔnya la o de y'an bɔlen k'u ye so ka na yan nɔ k'an ka autorités dɛmɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ walasa jamana bɛ se ka bɔ tan alhamdulilah an ɲɛ b'a la bɛɛ engagélen don an b'a ɲini bɛɛ fɛ marisi a kɔrɔ tɛ kojugu ye a kɔrɔ ye k'an b'an ka jamana fɛ i n'a fɔ Ala yɛrɛ y'a fɔ ka k'i ka jamana fɛ o ye limaniya fitinin dɔ ye quoi donc an kɔni bɔkun ye o de ye bi. Fɛn mun ye ne se yan o de ye Maliko ye adamaden ni jamana t'i la kun t'i la anw sera yan Maliko de yan walasa Mali yɛrɛma hɔrɔnya a ka kɛ tiɲɛ ye an bolo an nana o de seereya. Ne nana fasoko la ani Asim n'a jɛɲɔgɔn Maliko ani Faransi sigida o mun kɛnna a diyara ne a bonyana ne ma. An m'an sɔnni siga kan k'a fɔ ko nin ɲɔgɔn dalajɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a yira CEDEAO la k'u ye gɛrɛntɛ min sigi Mali kunna k'a digir'u la kosɛbɛ. Ni de bɛ dansigi waati in na kunnafoniw na Liberté ka jabaranin sanfɛ aw ni ce sugantiliko ɲuman na aw k'an bɛn waati wɛrɛ.